नमस्कार दोस्तों। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं, तब ये शमशान जागता है और इस शमशान में शक्तियाँ जागृत होती हैं और इन शक्तियों से जो बातचीत करते हैं, वो है तांत्रिक उत्पल भट्टाचार्य जी। आज हम बात करेंगे तांत्रिक श्री उत्पल भट्टाचार्य जी के बारे में। इस वीडियो में उनके जीवन यात्रा पर रोशनी डालेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये तंत्र से जुड़े हैं। इनके पिता कापालिक तांत्रिक श्री शिव किंकर भट्टाचार्य ने तारापीठ शमशान में सबसे पहला हवन किया था। 10 से भी ज्यादा पीढ़ियों से ये परिवार कापालिक और तांत्रिकों का परिवार है। आए दिन इनके पास बहुत लोग आते हैं और तारापीठ शमशान में अपने कष्टों का निवारण करते हैं। तांत्रिक श्री उत्पल भट्टाचार्य को बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हैं। इन्होंने 10 महाविद्या, योगिनी तथा कर्ण पिशाचिनी सहित बहुत सारे गुप्त सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं। तारापीठ का शमशान एक रहस्यमय शमशान है जो कभी नहीं सोता। शमशान में मुर्दा आने के बाद ही मां को भोग लगता है। मणिकर्णिका के बाद ये तंत्र का सबसे बड़ा अखाड़ा है। मां तारा जो 10 महाविद्या में से दूसरे महाविद्या है, जिन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। यह वो जगह है जहाँ तांत्रिक और तंत्र के पुजारी श्री उत्पल भट्टाचार्य जी रहते हैं। ये है श्री उत्पल भट्टाचार्य जी। इनके कक्ष में आप माँ तारा और बगलामुखी माता की पूजा की व्यवस्था पाएंगे। किताबों का ढेर जो बंगाली और संस्कृत में है। इनका बहुत ही साधारण सा जीवन यापन है। आप अपने बारे में कुछ कहिए और कैसे आप इस आध्यात्मिक जीवन में आए, इसके बारे में कुछ कहिए। और नाम मेरा तांत्रिक नाम उत्पल तांत्रिक भट्टाचार्य। उत्पल भट्टाचार्य है। पितार नाम मेरे पिता का तांत्रिक नाम कापालिक तांत्रिक शिव कापालिक किंकर शिव भट्टाचार्य। किंकर আমার भट्टाचार्य थे। দাদুর नाम मेरे दादा का नाम कापालिक कापालिक तांत्रिक तांत्रिक শ্রীপতিনাথ श्री भट्टाचाর্য। पतिनाथ আমার দাদুর भट्टाचार्य বাবার है। नाम दादा के पिता ত্রিভুবন का नाम চন্দ্র त्रिभुवन भट्टाचार्য। चंद्र भट्टाचार्य। আমার उनके दादुর पिता बाবার नाम केदारेश्वर केदारेश्वर भट्टाचार्य। उनके पिता भट्टाचार्য। তার शीतल বাবার नाम भट्टाचार्य। उनके पिता সুন্দর बांछाराम भट्टाचार्য। भट्टाचार्य। তার उनके বাবার पिता নাম কাঞ্চনরাম सतनजीव भट्टाचार्য। भट्टाचार्य। তার বাবার यहाँ নাম तक मुझे पता শতঞ্জীব है। ভট্টাচার্য। এখন এই পর্যন্ত আমার আছে। এই পর্যন্ত আমার জানা আছে। কিন্তু তারা সবাই ये কাপালিক এবং सारे তান্ত্রিক ছিলেন। कापालिक एवं আর तांत्रिक আমাদের थे। বাড়ি থেকে हमारे তন্ত্রের घर সৃষ্টি से হয়েছে। तंत्र की शुरुआत हुई আমি थी। বাবার মুখে, मैंने अपने আমার पिता, দাদুর মুখে दादाजी, এবং আমার ताऊ, জ্যাঠামশাই, बुआ আমার পিসিমা, से सुना যারা है বিধবা कि ছিলেন, हमारे घर में ওনার मुखे শোনা आद्या যায় शक्ति যে আমাদের महामाया বাড়িতে এক एवं দেশাত্রী महाकाली মহামায়া, का আমাদের वास है। বাড়িতে মহাকালী আছেন। যে রামপুরহাট সাব ডিভিশনে যে কালী পুজোর পরের দিন रामपुर हाट রামপুরহাট सब সাব डिवीजन ডিভিশনে में
এবং তারা जितने पीठের পান্ডা पांडा है যত जो আছে माँ সব की पूजा আমার বাড়িতে करते কালী हैं, পুজো वो যখন सब হয় लोग হয় ওখানে ওখানে काली প্রতিষ্ঠা पूजा के হ্যাঁ दिन এবং বামদেবও हमारे আমাদের घर বাড়ি গিয়েছে। आते हैं। বামদেব কালী बामदेव পুজোর भी পর দিন हमारे घर প্রতি बছর आते थे। তখন আমাদের এই हर রাস্তাটা साल ছিল काली যে पूजा তারাপীঠ के থেকে एक दिन মুন্ডমালিতলা হয়ে बाद ওই আমাদের একটা গাড়ির ঘাট ছিল, बामदेव গাড়ির ঘাটে যেত, তখন এই तारापीठ के রাস্তাটা হয়নি। मुंडमालिनी तला से আর वो আমাদের हमारे এই घर সাধনা आते লক্ষ্যে थे। আমি যখন ছোট ছিলাম जब পড়াশোনা তো मैं করতাম छोटा যাই হোক, था, হ্যাঁ, আমার पढ़ाई বাবা के साथ साधना हाई करता स्कुলের था। শিক্ষক ছিলেন এবং मेरे সংস্কৃত पिता কাব্য हाई ব্যাকরণ स्कूल লিখতেন। में উনি संस्कृत के সংস্কৃতের পণ্ডিত पंडित মশাই थे। ছিলেন। আমি मैं অবশ্য वेस्ट একটা बंगाल চতুষ্পাঠী, के আমাদের 16 পশ্চিম में বাংলায় से যে আমাদের एक বীরভূমের মধ্যে যে चतुष्पति 16টা চতুষ্পাঠী আছে তার का মধ্যে আমি একজন। पंडित हूँ। হ্যাঁ, আমি अरे! চতুষ্পাঠীর একটা পণ্ডিত मশाई। আমি গভর্নমেন্ট আমাকে মাইনা দেয়। और যাই হোক, गवर्नमेंट মানে से ভাতা দেয়। वेतन मुझे मिलता है। তা আমাদের এটা मैं পণ্ডিত पंडित বংশ এবং वंश से हूँ পান্ডারা আমাদের सব শিষ্য। और तारा তারা माँ আমাদের के পান্ডা যারা আছে सारे তারা সব पंडा শিষ্য আমাদের। हमारे शिष्य हैं। আর এই इसी প্রবাদ रास्ते से আমরা मैं যখন হাঁটতে झोला হাঁটতে এই রাস্তা দিয়ে उठाकर আসতাম, पिताजी के হ্যাঁ, साथ আমরা यहाँ একটা ঝোলা आता কাঁধে था। নিতাম এবং বাবা और আমাকে बोर्ड মাধ্যমিক एग्जाम পরীক্ষার से আগের দিনও एक दिन पहले যখন भी একটা पिताजी হরিযজ্ঞ मुझे यज्ञ के করার জন্য लिए বাবা আমাকে ले নিয়ে आए। আসছে, তা আমার মাস্টারমশাই বলছে, "এ ভট্টাচ, তুমি तब এই मास्टर ছেলেটাকে जी, নিয়ে চলে যাচ্ছ मेरे পুজো করতে, गणित के কাল তোর मास्टर जी, মাধ্যমিক পরীক্ষা, অঙ্ক পরীক্ষা।" कहने लगे कि হ্যাঁ, कल इसका তো বললেন, "যা হয়ে बोर्ड যাবে।" का হ্যাঁ, তারপরের দিনই परीक्षा ধরো না है। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। तो এরকম। पिताजी ने এবার আমি कहा প্রথম कि প্রথম कोई এইসব बात জিনিস नहीं। খুব মানে মনের মধ্যে আসতো না शुरू शुरू में যে কি मुझे পুজো। पूजा হ্যাঁ, वगैरह বাবা नहीं বাবা समझ ওই आती थी। পাদপদ্মের ওপরে, তখন পাদপদ্মের ওপরে এখন যেমন ব্যারিকেড করা पिताजी আছে, ব্যারিকেড ছিল না, माँ তখন के তো হোমে কুণ্ড ছিল। पादपद्य ওই के পায়ের ऊपर পাদপদ্মের ওপরে বাবা पूजा পুজো में বসতো। बैठते বাবার थे ওই হাসি और কান্নার পুজো मैं उनके हंसी মানে और रोने में पूजा और भक्ति को देख प्रभावित होता আমাকে था। প্রভাবিত করেছিল। माँ হুম, को तो किसी ने नहीं তা সেই देखा, वो প্রভাবের থেকে स्वयं আমি परम এই प्रकृति है। परम प्रकृति মাকে का তো रूप ধরুন দেখতে किसी পাই ने না। नहीं হ্যাঁ, देखा कभी। উনি তো পরমা প্রকৃতি। वामदेव भी ऐसे ही पूजा करते थे, বলছি 1 मिनिट। হ্যাঁ, कभी हंस के, পরমা প্রকৃতির कभी যে रो রূপ, के, সেই রূপটাকেও দেখেনি कभी কোনোদিন। खाना खाते কিন্তু এই खाते। হাসি কান্নার পুজো, पूजा হাসছে में वो কাঁদছে খাচ্ছে, सुरा, হ্যাঁ, এটাই मूढ़ी, বামদেবের পুজো ছিল। मछली, বাম मांस का এই इस्तेमाल करते थे। সুরা, कुछ लोग इसे মদ, মুড়ি, आर्य এই के সুরা, पूजा कहते মুড়ি, हैं और মাছ, মাংস कुछ দিয়ে लोग সব इसे পুজো পুজো এসব अनार्य का पूजा তখনকার দিনে कहते हैं। এসব হতো। হ্যাঁ, এটা একদিকে অনেকে বলে আর্যদের পুজো, অনেকে বলে অনার্যদের পুজো। কিন্তু এই পুজোটা থেকে তখন এই সাধনায় লিপ্ত হই। হ্যাঁ, फिर पूजा करते करते 1977 मैं साधना में लिप्त 1977 हो गया। হ্যাঁ, তখন আমার ধরুন 7-8 বছর, 1977 में 3 বছর বয়স। হ্যাঁ, তাই मैं বাবা স্কুল 7, করতে 8 দিনি। या বাবার 9 সাথে চলে साल যেতাম। का বাবা হাই था। স্কুলে শিক্ষকতা मैं করতেন। রাত हर 3টে दिन 4টে पिताजी পর্যন্ত के ডিউটি साथ করার पর হ্যাঁ, स्कूल বাবা खत्म আমাকে होने সাইকেল के নিয়ে बाद বা হাঁটতে হাঁটতে साढ़े চলে तीन আসতাম चार বাবার बजे কাছে उनके থাকতাম। साथ হ্যাঁ, साइकिल में রাতের পর রাত্রে চিতায় या বসতাম। कभी বাবা আমাকে पैदल দেখে দিত যে কোথায় চলে যেত। माँ হ্যাঁ, तारा के জব पास করতাম। आता 12 था। বছর আমি একাদশী করেছি। হ্যাঁ, रातों रात मैं বিয়ে चिता শাদীটা पर করতাম। बैठता था। এখন তো ধরুন पिताजी मुझे चिता पर जाप करने को कहकर পরিবেশ चले গুণে जाते थे। পরিবেশ গুণে সবই তো বন্ধ 12 হয়ে গিয়েছে। साल की उम्र में দেখুন मैंने ধরুন एकादशी আমার का বাড়িতে व्रत সংসারও शुरू আছে। किया, হ্যাঁ, पर আমাদের मैं পূর্বপুরুষ मेरे ধরুন এই पूर्व पुरुषों की এই तरह কালী সাধনা काली নিয়েই আছে। साधना में ही কালীর মধ্যেই रहता তো हूँ। সবই আছে। দশ মহাবিদ্যা কালী তারা মহাবিদ্যা সরস্বতী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তাচ বিদ্যা ধূমাবতী তথা বগলা সিদ্ধ বিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা এষা দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধ বিদ্যা প্রকৃতিতা। এবং এই এই दीक्षा সাধনায় যখন लेते লিপ্ত समय হই काली सेवा की তখন प्रतिज्ञा দেখুন करनी पड़ती है। প্রতিজ্ঞা করতে হয় मैंने দীক্ষা নেওয়ার अपने সময়। ताऊ के আমি যখন बेटे প্রথম से दीक्षा ली দীক্ষা है নিয়েছিলাম, क्योंकि आप আমার अपने पिता আমার से মানে दीक्षा বাবার नहीं কাছে তো ले দীক্ষা सकते। নেওয়া যায় না। বাবার उनका কাছে नाम দীক্ষা নেওয়া নিষেধ আছে। আর তার জন্য আমার कालिकानंद ছোট दादा ছিলেন। तीर्थनाथ है। হ্যাঁ, উনার নাম वो ছিল नहीं रहे। मेरे কালিকানন্দ गुरु माता जीवित है। তীর্থনাথ। फिर मैंने पिताजी के আর पास ওনার অরিজিনাল शक्त নাম ছিল अभिषेक, पूर्ण अभिषेक, কালীপতি ভট্টাচার্য। হ্যাঁ, আমার মাতা এখন গুরু মাতা আমার খুব साम्राज्य প্রিয় अभिषेक, তখন। महासाम्राज्य তা अभिषेक তার কাছে দীক্ষা की নেওয়ার পর सीख বাবার ली কাছে है। শাক্তাভিষিক্ত পূর্ণাভিষিক্ত সাম্রাজ্যাভিষেক মহাসাম্রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত আমি নিয়েছি। হ্যাঁ, তাতে মায়ের সাধনায় কিন্তু আই গট এভরিথিং অন দ্য ব্লেসিং অফ গড। ভগবানের দয়ায় কিন্তু আমি সব পেয়েছি। खाना पीना हर এখানে তো दिन খাবার माँ খেতে ही পাইনি। देती है। সেই मुझे খাবারটাও समझ কিন্তু में आ নিয়েছিলাম। गया, হ্যাঁ, मातृ সব साधना কিছুই के আমি द्वारा বুঝে आपको নিয়েছি सब कुछ যে मिल सकता है। মাতৃ हर दिन সাধনার मेरे দ্বারা घर में মানে हवन সবকিছু होता পাওয়া है যায়। হ্যাঁ, और মহাবিষ্ণুর रामचंद्र और আমি शिवलिंग की ধরুন पूजा প্রতিদিন होती है। আমার বাড়িতে রামচন্দ্রের পুজো আছে, मेरे শিব घर বামদেব पे শিবের পুজো আছে हर दिन हवन এবং আমার करने के বাড়িতে बाद প্রতিদিন রেগুলার হবন ही হয়। मैं মানে घर से बाहर নিত্য निकलता হোম। हूँ। হ্যাঁ, যা আপনি কোনো জায়গায় পশ্চিমবাংলায় অনেক জায়গা থেকে পাবেন না। আমার নিত্য হোম আছে। হ্যাঁ, রেগুলার নিত্য হোম না করে আমি কোথাও বেরোতে পারি না। বাবা ধরুন
2008 সালে মারা গিয়েছেন। 2008 में তার সাথে पिताजी কি আমি का ছোট देहांत থেকেই हो गया। আমি এই পুজো পার্বণ बचपन নিয়েই से আছি ही আরকি। मैं হ্যাঁ। पूजा और তো ওই आध्यात्म में हूँ। মানে সংস্কৃতের কিছু संस्कृत में मेरी अच्छी ব্যাকরণ पकड़ তীর্থ के लिए হয়েছিলাম। मुझे হ্যাঁ। चतुष्पटी में তারপরে আমি ওই चुना गया। कुछ পেয়েছিলাম, लोग ওই आते हैं চতুষ্পাঠীর पढ़ने। অ্যাপয়েন্টমেন্টটা পেয়েছিলাম। आजकल ज़्यादा ওই लोग तो চতুষ্পাঠীটা चले। संस्कृत सीखने কিছু नहीं লোক आते। পড়াশোনা করতে আসে, हमारे পড়াশোনা वंश শিখতে के আসেন কেউ। परंपरा के হ্যাঁ। हिसाब से এখন हम माँ के আমাদের এই पास अपनी বংশ गुजारिश ले পরম্পরায় जाते हैं। এই জিনিসটা बहुत চলে আসে। भक्त है जो তাই हमसे पूजा সাধনায় ধরুন মায়ের कराते কাছে हैं। আমরা ये সকল पूजाएं অ্যাপিল করি। महंगी হ্যাঁ। होती हैं। সকল আমাদের हम কাছে उनके लिए শিষ্য अर्जी পরিমাণ ভক্ত लगाते বহুত हैं। আছে। এবং फल ধরুন तो তাদের माँ ही दे অনেক পয়সা सकती কড়ি है। খরচ হয়। हम সেগুলো सिर्फ আমরা পয়সা ফেরত দিতে পারি না। शास्त्रों के এবং हिसाब से কর্ম হবে क्रिया কিনা करते সেটাও हैं। আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুযায়ী আমরা কর্ম করি। হ্যাঁ। তাতে ৫ জনের ফল হয়। ফল হলে আমাদের ভালো লাগে, ওইটাই আমাদের উপহার। হ্যাঁ। তা ওটাই আমাদের পুরস্কার স্বরূপ। আপনি কত বছর आप कितने সাধনায় साल আছেন से साधना में আর हैं কি কি और क्या সিদ্ধি सिद्धियां আপনি आपने লাভ प्राप्त করেছেন की এই हैं? সাধনার মাধ্যমে? বলি সিদ্ধি লাভ করেছি কিনা জানি না আমি। सिद्धि प्राप्ति কিন্তু के ঘটনা बारे হচ্ছে में আমাদের नहीं যে बता सकता। যখনই দীক্ষা गुरुदेव গুরুদেব जब যে दीक्षा দীক্ষার মন্ত্র देते हैं, দেন, वो যে স্যার कहते তিনি हैं বললেন कि যে ৫ 5 লাখ लाख জপ করুন। जाप करने से ৫ লাখ मंत्र তুমি सिद्धि জপ করো, होगा। এই জপে তুমি সিদ্ধ হবে। তা ৫ লাখ প্রথম আমার ইষ্ট হচ্ছে কালী। मेरे হ্যাঁ। इष्ट काली কালী, है। কালীর পর मैंने তারা, उनके এভাবে लिए ৫ किया। লাখ ৫ লাখ फिर জপ माँ করলাম, সে तारा, বলল এটা ১০ লাখ করো। उनके भी 5 এইভাবে लाख শুরু जाप ওইগুলো किए। দিয়েছে ১০ লাখ फिर করে। कहा 10 তা लाख करो। সিদ্ধি পেয়েছি কিনা জানি सिद्धि না। तो आलू তবে नहीं है যে कि মানে जितना মায়ের কাছে उबालो तो उतना पकेगा। কিভাবে সিদ্ধি वो तो পেলাম। माँ ही जानती है যেমন कि ধরো क्या আলু তো আর নয় सिद्धियां है যে मेरी। আলুকে গরম জলে সেদালে নরম হয়, সিদ্ধ হয়। সেই সিদ্ধ আমি বলি কিনা জানি না। হ্যাঁ। উনি মা জানেন আর আমি মানে মা তারা জানেন। এবং কালী তারা মহাবিদ্যা এই যে দশটি काली तारा মহাবিদ্যা, दश দশ महाविद्या মহাবিদ্যার সব सबकी सिद्धि के আমি लिए ही मैंने साधना জপগুলো की কমপ্লিট है। করেছি এবং পুরস্চরণ করেছি। सारी যা साधनाएं ১০ आचार মানে के हिसाब ১ লাখ से জপ किया করলে है। তা দশাংশ দশাংশ ভাগ করে सिद्धि का तो তার माँ এই जानती নিয়মগুলো है। আমাদের সিস্টেম शायद অনুযায়ী করতে सिद्धि হয়। है तभी সেগুলো इतने করেছি। लोग मेरे এখন पास সিদ্ধ आते हैं। হয়েছে কিনা জানি না। কারণ সিদ্ধ কি করে বোঝা যায় যে ধরুন এত লোক থাকতে लोग আমার मेरे কাছে पास সবাই काम আসেন। कराने হ্যাঁ। आते हैं। হয়তো মায়ের मैं এই कोई नहीं, सब कुछ মানে কি माँ বলবো ही আদেশে करती হয়তো है। তারা আসেন বা আমাকে তাদেরকে বলেন যে এদের কাজটা করে দাও। হ্যাঁ। আমি কি করে কাজ করব? কাজটা তো উনি করেন। নিমিত্ত श्री মাত্র ভব कृष्ण ने সব্যসাচী। अर्जुन से कहा था कि ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে निमित्त বলেছিলেন मात्र যে নিমিত্ত भवो মাত্র হব সব্যসাচী। सव्यसाची। হুম। তা তুমি নিমিত্ত হও, যা করার তো উনিই করেন। হ্যাঁ। তাই আমি বলছি কালী জপ করেছি, তারপরে তারা काली মানে तारा बगला ৫ লাখ জপ করলে তার षोडशी ইটা হয় सबकी ডবল, सिद्धि के ১০ लिए লাখ করতে হবে। 10 দ্বিতীয় लाख তৃতীয়া 15 কালীতলা लाख মহাবিদ্যা ষোড়শী, जाप मैंने किए তৃতীয়া हैं। ১৫ লাখ। এইভাবে জপ सिद्धि করতে করতে प्राप्त জপ করতে करना করতে माँ के এই हाथ ১০ में है। মহাবিদ্যায় ধরুন সম্পূর্ণভাবে महाकाल কমপ্লিট করেছি। भैरव এখন সিদ্ধ হয়েছে কিনা योगिनी জানি না। कर्ण এবার মহাকাল पिशाचिनी ভৈরব की साधना भी मैंने की এবং है। ওই যোগিনী कर्ण पिशाचिनी কর্ণ को পিশাচী, सुना है पर হ্যাঁ कभी देखा করেছিলেন। नहीं। কিন্তু जो কর্ণ भी পিশাচী सवाल थे দু मेरे একটা मन হয়তো में, কানের মধ্যে এই उसका তুলসী পাতা जवाब তাকে দেখিয়ে कर्ण দিয়েছে। पिशाचिनी से मिला হয়তো है। আমি কোনো একটা কিছু মনে করছি मैं সেটা কানে सिद्ध এসে हो गया কেউ और একজন কেউ मेरी একজন तरह এটা और कोई नहीं है, ছায়া এসে হয়তো यह কিছু বলে দিল। अहंकार সেটা আমি अच्छा হয়তো नहीं है। বললাম। হতেও পারে না হতেও পারে। साधना আবার और নিজের क्रिया ভিতরকার दोनों আবেগও হতে अलग পারে। बात হ্যাঁ। है। साधना এইটাই আমি खुद এবারে के সিদ্ধ लिए হয়ে है। গেলাম। আমার মতো আর কেউ क्रिया নাই এটা নয়। जैसे कि হ্যাঁ। हवन, यज्ञ, ওনার ওপরে सব নির্ভর করে। आहुति दूसरों তাই আমি की বলছি भलाई के যে लिए है। সাধনা এবং ক্রিয়া, কর্ম। यह सब कर्म সাধনা করা योग কিন্তু है। নিজের ব্যাপার। স্বমধু পান করে যিনি হন সর্বদাই क्रिया তুষ্ট তিনি সন্তুষ্ট। सकाम कर्म है হ্যাঁ। আর और এই ক্রিয়া এবং साधना যে কর্মগুলো করি निष्काम আমরা कर्म এ है। এই যে এই গ্রহদের मुझे सुबह আহুতিগুলো उठकर করি, এই पूजा হবন যজ্ঞ पाठ এইসব নানা हवन রকম से করি क्या মাস্টার मिलता লোকের है? ভালোর জন্য। সেইগুলো কিন্তু परमार्थ ক্রিয়া, मिलते हैं, সেগুলো কিন্তু কর্মযোগ্য। अर्थ नहीं। তার মাধ্যমে মানে धर्म, সেগুলো হচ্ছে আমাদের अर्थ, কোনো काम, নিষ্কাম কর্ম। मोक्ष ওগুলো में से নিষ্কাম কর্ম নয়, ওগুলো मोक्ष সকাম के কর্ম। लिए আর जो সাধনাটা হচ্ছে साधना নিষ্কাম किया কর্ম। जाता है আমি ধরুন वही সকালবেলায় উঠে निष्काम পূজা পার্বণ এই যে कर्म হোম है। যজ্ঞ করি, আমি কি পাই? सकाम আমি কিছু कर्म পাই না, পরমার্থ লাভ किसी করি। और কিন্তু के অর্থ পাই लिए না। किया হ্যাঁ। जाता है তার জন্য এই পরমার্থ। তা जिसमें আমরা मेरा भी পরমার্থের জন্য कोई পরমার্থ লাভের पारिश्रमिक জন্য होता যে है। চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তার্থায় हमारे 3 অর্থাৎ तरह की पूजा है। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। नित्य তাই पूजा, জন্য আমরা মোক্ষের জন্য আমরা যে नैमित्तिक पूजा সাধনাগুলো করি সেই और সাধনাগুলো काम्य নিষ্কাম पूजा। কর্ম। এর মধ্যে नित्य কোনোদিন पूजा কামনা থাকবে না। हम सब আর करते हैं। সকাম কর্মে কেউ একজন सुबह বললো যে আমার এটা नहाकर, এই প্রয়োগটা धूप করুন, এই जलाकर, পুজোটা করুন।
তার জন্য माँ को তারা সংকল্প या করে। शिव जी আর को এটা আমার या নিজের জন্য कृष्ण को, আমাদের যেমন তিনটে जिस পুজো भी আছে, भगवान को आप নিত্য, मानते हैं, নৈমিত্তিক আর কাম্য। उसका जाप নিত্য किया, পূজাটা কি? नित्य पूजा तो या नियम कोई কর্ম भी আমিও করি, हिंदू সবাই देव করি। কি করে? देवी की সকালবেলায় पूजा স্নান की, করে উঠে একটা ধূপকাঠি थोड़ा নিয়ে प्रसाद दिया। মায়ের জপ করলো বা শিবের জপ করলো বা কৃষ্ণের জপ করলো, नैमित्तिक আমাদের যত कर्म क्या है? হিন্দুদের দেবতা আছে, काली হ্যাঁ, पूजा, তাকে दुर्गा তার কাছে पूजा, ওটাকে বলে নিত্য। लक्ष्मी पूजा, এটা একটু মিষ্টি দিল, काम একটু জল पूजा। দিল, এটা নিত্যকর্ম। किसी আর के लिए নৈমিত্তিক কর্ম কোনটা? मैं এই कोई যে আমাদের क्रिया या বারো पूजा মাসে कर তেরো रहा টা हूँ, পার্বণ, এই उसे কালী काम পুজো, पूजा দুর্গা পুজো, कहते এগুলো हैं। আমরা বাধ্য করতে, মানে আমাদের যেহেতু সংস্কৃতির মধ্যে আছে। আর কাম্য পুজো এই साधना পুজোগুলো और বলে কাম্য काम পুজো। पूजा হ্যাঁ, एक नहीं কারোর है। জন্য আমি কাজ করি। क्रिया योग হ্যাঁ, और তাই साधना সাধনা योग আর अलग है। কাম্য পুজোর तंत्र মধ্যে मंत्र একাকার করে यंत्र দেওয়া है। হয়। अभी ক্রিয়াকর্ম, लोगों ক্রিয়া ने যোগ, तंत्र मंत्र হ্যাঁ, আর यंत्र के साथ সাধনা যোগ, এটা আলাদা षड्यंत्र জিনিস। जोड़ दिया है। এটা যোগের সঙ্গে যোগ, তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র। इसके लिए কিন্তু सनातन धर्म এই का যে তন্ত্র नुकसान हुआ মন্ত্র है। যন্ত্র, মানুষ কি করে सनातन দিয়েছে? धर्म তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্রের সঙ্গে बदलता ষড়যন্ত্র रहता জুড়িয়ে है। দিয়েছে। হ্যাঁ, যে কারণে इसी আজকে से আমাদের सबकी সনাতন ধর্মে सृष्टि অনেকটা है। গাফিলতি হয়েছে। হ্যাঁ, सृष्टि के সনাতন आदि ধর্ম से সর্বদাই सनातन চেঞ্জেস, धर्म है। চেঞ্জ হয়। হ্যাঁ, সনাতন सत्य, ধর্ম থেকেই সকলের সৃষ্টি। त्रेता, द्वापर, সনাতন ধর্ম कली। কিন্তু মানে প্রথম সৃষ্টির আগে থেকে 570 যুগ साल ত্রেতা में দাপর কলি। हजरत হ্যাঁ, मोहम्मद का তারপর जन्म আমাদের हुआ। যেমন 1570 সালে, হ্যাঁ, আমি যেটা 2025 কোরআনে দেখেছি, ख्रिस्टाब्द पहले 570 साले जीसस क्राइस्ट का जन्म হযরত हुआ। মুহাম্মদের জন্ম হয়েছে। হ্যাঁ, 2025 इनकी कितनी খ্রিস্টাব্দ उम्र আগে, है? হ্যাঁ, যিশু খ্রিস্টের জন্ম 1500 হয়েছে। साल। তার মানে এনাদের বয়স কত? 2025 1500 বছর। साल ওনার इससे বয়স पहले 2025 বছর। जैन তার थे। আগে कारा ছিল? জৈনরা ছিল। उससे भी তার আগে पहले বৌদ্ধ এসেছিল। बौद्ध थे। আপনি একটু आप গুপ্ত थोड़ा गुप्त সাধনার साधना সম্পর্কে के আমাদের बारे में বলুন, আপনি बताइए। যদি কিছু করে থাকেন। आपने क्या कोई गुप्त গুপ্ত মানে साधना হচ্ছে किया রহস্য। है? সেই রহস্য সাধনা এবং গুপ্ত गुप्त का সাধনার मतलब তফাৎ है আছে। रहस्य। আমি করেছি रहस्यमयी আদতে, साधना के এটাও बारे বলা में taboo। आप হ্যাঁ, किसी को नहीं আমি যে बता গুপ্ত सकते। সাধনা করেছি এটাও मैंने किया है বলা या taboo। नहीं किया है শুনুন, ये भी नहीं बता যেমন सकता। মেয়েদের ঋতু जब যখন नारी হয়, को সেই महीने যে का ऋतु গোপনীয়তা, आता है वो সেই जितना छुपाने গোপনীয়তাটা वाली যেমন बात এই है, গুপ্ত সাধনাটাও उतना তেমন। ही गुप्त साधना छुपाने গুপ্ত वाली है। সাধনা না गुप्त করলে साधना के এই बिना সাধনাগুলোর ফল পাওয়া যায় না। बाकी साधनाओं का 18 फल নম্বর नहीं 18 मिलता নম্বর है। অধ্যায়ে गीता में 18 42 नंबर নম্বর শ্লোকে अध्याय আমাদের के ব্রাহ্মণের ডেফিনেশনটা 42 দেওয়া नंबर আছে। श्लोक में ब्राह्मण का ব্রাহ্মণের কি কর্ম डेफिनेशन दिया हुआ এবং है। আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শন নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপদানম নবদা কুল লক্ষণম, 9টা লক্ষণ আমাদেরকে রাখতে হয়। আর এই সাধনায় भगवान মোটামুটি की कृपा से কি বলবো, साधना ভগবানের के দয়ায় সবকিছু माध्यम হয়েছে। से मुझे सब कुछ मिला है। আমাকে শুনুন, আমাকে ऐसे এমন এমন ऐसे লোকের लोगों আমি के হবন लिए মুখ मैंने করেছি हवन যে আমি और কোনোদিন पूजा किया মানে है পূর্বপুরুষের जो কোনোদিন मैंने কল্পনা कभी করতে नहीं পারিনি। सोचा था। মা তারা দয়া হয়েছে। माँ तारा के कृपा ভারতবর্ষের বড় से বড় মানুষের, भारतवर्ष বড় के বড় মানুষ, प्रतिष्ठित চাওয়ালা থেকে দেখে लोगों के लिए প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, यज्ञ भी কিন্তু किया তিনি है। একটা সময় राजा ছিলেনই। মানে জন্ম चाय জন্মান্তর वाले এটা মানতে হয়। से হ্যাঁ, कोई কিন্তু प्रधानमंत्री এখনো बने যেতে পারেন না। क्योंकि वो হ্যাঁ, कर्मों से তার জন্য किसी जन्म আমরা में সাধক राजा বলেই थे। জানি। আমাদের जन्म ভারতবর্ষের সনাতন जन्मांतर ধর্মে के সাধক कर्म বলেই को জানি। मानना ही এত কত पड़ेगा, বড় সাধক वरना ওই इतना दूर রাজনীতি করতে पहुंचना পারেনি। হ্যাঁ, असंभव है। বাট मैं এবার भारत কি के রাজনীতি করে, प्रधानमंत्री কে को কি করে, এটা साधक আলাদা की জিনিস। तरह ही কিন্তু जानता সিংহ, हूँ। সিংহ তো राजनीति পশু की ছাড়া बात কিছু নয়, अलग है। কিন্তু সিংহের উপর जैसे প্লাস कि করে বসে আছে। सिंह सिर्फ এগুলোই एक রহস্য। पशु है, এই पर उन রহস্যগুলোই पर तो গুপ্ত সাধনা। आद्या शक्ति महामाया विराजमान है। सिंह की साधना के लिए ये मिला। यही सब रहस्य गुप्त साधना है। तांत्रिक उत्पल भट्टाचार्य जी बहुत ही विनम्र और ज्ञानी व्यक्ति हैं। इनके बातचीत में ही आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कितने ज्ञानी और गुणी व्यक्ति हैं, परंतु इनको बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। ऐसे और वीडियोस के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।